order of the High Court, but je tiger reservechi ji order asa, that lot of people are in favor of it, but my constituency is the Madhe, comes under the Madhe sanctuary, आणि जे आमचे थंय लोक रावतात आणि आमकां लोकांक इतले लोक थंय आज आणि काल न्ही. मादे सँक्च्युरी वॉज डिक्लेअर्ड इन 1999, पण आमचे जे लोक थंय रावतात ते रावतात आज आणि काल न्ही, जनरेशन्स अँड जनरेशन्स. सो जे लोक हांगा शहरांनी रावता, हू हॅव नो आयडिया अबाउट आमचे लोक कशे रावतात, फॉरेस्ट म्हणटा ते कशें आनी कितें, इट इज व्हेरी इजी तांकां कमेंट करपाक आनी उलोवपाक की बाबा हें अशें जावचें आनी तें तशें जावचें. तांणी थंय येवन 4 दीस रावपाक जाय, सर्वे करपाक जाय, पळोवपाक जाय आमचे लोक कशे रावता. वेदर ते म्हणटात की लोक थंय येवन फॉरेस्ट एनक्रोच केला म्हणटात, फॉरेस्ट मारला म्हणटात. हाऊ कॅन इट बी? दे आर द वन्स हू हॅव बीन लिव्हिंग देअर फॉर जनरेशन्स. आफ्टर दॅट इट हॅज बीन डिक्लेअर्ड एज अ सँक्च्युरी. आनी सँक्च्युरी जातकच आमच्या लोकांक जे त्रास जाल्या ते nobody else living in a city with all the comforts of the city will understand. तांकां थंय येवन पळोवचें पडटलें आमच्या लोकांक कशे त्रास जाल्या ते जनरेशन्स थंय रावल्या थंय. आनी आतां तुमी येतात पयलीं सँक्च्युरी करून उडयली, आतां म्हणटात टायगर रिजर्व जाय. कितें? बट यू हॅव टू थिंक कितले लोक अफेक्ट जातले. टायगर जाय, पण थंय टायगर कितले येतात, कितले आसात? हो सर्वे कोणें केला? When we have gone to different tiger reserves all over the world, all over India, and we have seen, आमकां तर एक टायगर तर एक दीस दिश्टी पडना जाल्यार you just go back so dejected. आमी 10 दीस रावता and sometimes you don't see a tiger in a area where there are hundreds and hundreds of tigers. आनी ही जी एरिया आसा हांगा it is just आमी corridor म्हणटाय, because that tiger is just moving from that one area going down to Karnataka or whatever. So it is just a corridor for the tiger, and you're saying it has to be made into a tiger reserve. कित्याक आमचे लोकांक पळय जे अफेक्ट जातले, कित्याक ते लोक इतले वर्सां थंय राविल्ले आसा. हू इज आनी लोक आतां कमेंट करता, पेपराचेर सांगतात की थंय 4 लोक आनी 5 लोक आसा म्हणून. हाऊ इज इट पॉसिबल? इफ इट इज अ सँक्च्युरी, दे हॅव बीन लिव्हिंग देर आर thousands of people, hundreds of families who will have to be rehabilitated. There's हजारांनी लोकांक, where are you going to rehabilitate? And it is not only Madhe. Lokank dista it is fakta Madhe. The order aside is not only Madhe, it is Madhe and surrounding areas. So it's right from Madhe to amcho national park, Kole, Mole, to Netulle, to Kotigaon. So itle yedo vallo corridor, it's going to affect thousands and thousands of families. So I request the forest minister to please take strict action, I mean take some decision about this, because that is going to help all our people. Because we आमी तर I know there are different views आणि लोकांक दिसता, थोडे लोकांक दिसता टायगर रिजर्व जावचो, पूण I just want to ask, कोणे हो सर्वे केला आणि सांगला की हांगा इतले टायगर अमक्या दिसा दिश्टी पडटा म्हणून? 1-2 वर्सांनी 1-2 टायगर दिसता. सो बिकॉज ऑफ दॅट यू वॉन्ट टू मेक इट अ टायगर रिजर्व? इज देर अ टायगर सायटींग एवरी डे? टुमॉरो फाल्यां तर थंय लोक गेले जाल्यार थंय टायगर रोज दिसता. एकदां केन्ना केन्ना टायगर रिजर्व दिसता, टायगर थंय दिश्टी पडटा. सो बिकॉज ऑफ दॅट यू मेक इट अ टायगर रिजर्व? सो आय जस्ट, बिकॉज आय एम totally against it. And hopefully I have many of my colleagues, I'm sure, who will have a similar opinion ki you have to think 10 times. We have to rethink about the order, and our government is going to take the right decision, I'm sure, for the benefit of our people, and help the thousands of people that are going to be affected in Goa. It's not only Sattari, it is Sattari, Kankon, Sange, Dharbandora, sagle areas हजारांनी लोकांक अफेक्ट जातली हे एक डिसिजन. कित्याक हांगा पयलीं म्हणटा ते कोणेच पळोवना की बाबा तूं कोणें सर्वे केला आनी पळयला की अमक्या दिसा अमको टायगर आसा म्हणून. सद्दां टायगर दिश्टी पडटा इज अनदर थिंग. तूं 2 वर्सांनी 3 वर्सांनी 1-2 टायगर हांगा थंय दिश्टी पडटा म्हणून यू से यू मेक इट इंटू अ टायगर रिजर्व.
I don't think this is acceptable to any one of us whose constituencies are in these areas.